سورة النساء آية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى كوالي من دون كبركة أني نسبة في أكم بالصواب من فتسوني كتاب ونين نتبل دينا. أمي كيشني لما تمني الله في أبوك جون سماتيك جومي كذاي كتمدم فم بك نان رمضان ومتنا دنتوني نودي أبو القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي لو نسلا كشين كلي الله تعالى بسيري كشينتا نقرأ ينكا ولا نبي نونا في تفسير سورة النساء سورة من دي الله تعالى يتوضى مسولا والما مسول توضى سورة القرآن كنا أمبي كبني آية بشجني شجناي aya bishigini shigi abambla kata uhudi kelekewro dela alaka chide sallallahu alaihi wasallam abotola madina kataga uhudi kadaka kafiru kumagata kumbei wati yasuru uhudi be madina kofe kusube ani madina dugu korona kungaja ina fokuba ni mautara hiji la sisa wana umra umetam misiri do ziyara ku masjidu kuba ni alakraka misiri ni nyonche franche kumbe kun nabiniyo oyoron nun naje ulu rabi madina chamanchela anga dugu nun siyube bunye chumomi fokre fe dugu be frayere kasigida o madina fene kerati kera fedugu chama farala madina ka sigi tugola kadaka mko nana dugu refene wala kasara
wodi o yo ngona de kulu de do sida to wote kuhudi kulu de be mu to way ka bogo Uhud o kulu be yoro mina keleni kere yindi hala kere botola ka ta kere ke yoro islami o faranyo a ta korbaw ademsen ko hakilna ni ko sisa mina bo mina ta kere ke yoro aw ko chugoti ma korom no kumbe keren keren yala Abdullah ibn Ubay ibn Salul narbi munafiqu kanyamai alikrina yikumata ko Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam no alakrai ko Muhammad an kana bode an ga tudu ko nay kabini emma bo Makka kana Madina ya folo ni an kumbe kere kan sibo an be tudu ko nay ni ma umman nana kibibi an ka dugu ko nay an ba yirila ka fani ce an ga na tawrola de an ga sabati ale ya ka kuma fo halakara klara ka kuma yi shi demisen na mawu kada ga hakil na ko do asibo fangelen fe demisen na mawu ko halakara sallallahu alaihi wasallam ko halakara badri kele kera ka suron chaman yi demiseni akera ka suron do refna ma islami akera ka suron do ma hijra ke ka bu sida la kana madina ya o mamu yi badri kele ke ala yi lay rudu ma kabi yafuna o amnu masro ola am be fe an ka bodi an bɛ ka jɛ ka bɔ Madina dugu kɔnɔ an ka taa kafiri ninnu kunbɛn dugu sufuru kun na n'an sara an bɛ kɛ sedusu ye n'an ma sa fɛnɛ an ni baraji caman bɛ ɲɔgɔn na mɛ an kana to dugu kɔnɔ dɛ ala kɛra ni fan fila bɛɛ lamɛn cɛkɔrɔbaw kumana denmisɛnninw kumana mɛ nin bɛɛ kɔfɛ ala kɛra ye barika don jɔnw ka hakilina la o kɛra denmisɛnninamaw de ye denmisɛnninw ka nin hakilina de diyara ala kɛra ye kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko ni ne yɛrɛ hakili ye mun di yan n b'o f'aw ye o tuma an ka wuli ala kɛra hakili mun d'a ma a ko ni kɛlɛ min kɔni n'a sera ne bɛ bɔ de n tɛ to dugu kɔnɔ n bɛ bɔ n bɛna taga kɛlɛkɛdenw kunbɛn kɛnɛ ma o kɔrɔ ko ala kɛra ye barika don denmisɛnninw ka hakilina de la ala kɛra ko jama kun ye mɔgɔ 1000 de maa 1000 kafiru bɛ taa maa 3000 ɲɔgɔnna la o maa 1000 ala kɛra n'o de bɔra dugu kɔnɔ k'u kunda kɛlɛkɛyɔrɔ kan sallallahu alaihi wasallam mais kabini kira ka hakilina ni munafiku ka ɲɛma ka hakilina ma kɛ kelen ye a ma kɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam hali kɔrɔla kun tɛ ala kira fɛ aw yɛrɛ ko bamanankan na ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ yanni ala kira ka bɔ Makka kana Madina arabu kabila minnu bɛ yen n'o ye Khazraji ye n'o ye Awsu ye olu kun farala ɲɔgɔn kan k'u kun bɛna Abdulayi ibn Salulu de kɛ ɲɛma ye cɛ yɛrɛ ka munafikiya daminɛ cogo filɛ nin de ye o kun bɛ fɛ k'ale de kɛ ɲɛma ye nin kabila belebele fila kunna o b'o labɛnw na waati min ala kira sina ka hijira kɛ ka bɔ Makka kana Madina kabini ala kira yɛrɛ yɔrɔ min bɛɛ sina ka ɲinɛ ale kɔ ten bɛɛ ɲinɛ ale kɔ ka ɲɛsin ala kira ma kuma donsow ko ni buuru bɔra kaba maaw bɛ ɲinɛ file kɔ kabini ala kira nana sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw hakili bɔra ale kɔ ale y'a ye nin cɛ ka nali de ye mɔgɔw hakili bɔ ale kɔ a fana ma kɛ ala kira fɛ tuguni sallallahu alaihi wasallam a ye ala kira juguya ka sɔrɔ ala kira ma fɛn k'a la kira b'a nɛgɛ a bɛ kumakan dumanw fɔ a ye fɛn bɛɛ mɛ a dusukun ma kɛ ala kira fɛ alayhi salatu wasalam o tora o cogo de la fo ni kɛlɛ nin nana boloda maa 1000 bɔtɔ silamɛw la ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ nin cɛ n'a ka jama kɛra sababu ye ka mɔgɔ 300 lasegin ka bɔ ala kira ka maa 1000 na maa 300 a y'olu lasegin o maa 300 seginen ka bɔ 1000 na a tɔ bɛ to 700 de ye o 700 ala kira n'o de sera kɛnɛ ka sallallahu alaihi wasallam hali o 700 min fana n'u sera ala kira ye 50 ta 700 nin na k'olu lajɔ k'olu dɔ sanfɛ a bɛ f'a ma ko jabal rumat ni fili yɛrɛ b'an ka hijiden caman sɔrɔ a bɛ dɔw ɲɛna ko kulu fitinin min bɛ yen k'o de ye uhudi kulu ye o tɛ uhudi ye dɛ n'i sera yɔrɔ nin na fɛn 3 de bɛ yen seedusu dalen bɛ yɔrɔ min hamza n'a ka jama o kɛlen n'o ka koko kɛ k'a lakori mɛ a koko ye fitiri de ye n'i jɔ a kɔfɛ dɔrɔn i bɛ kaburu ye hamza kaburu bɛ yen jama tɔw kaburu bɛ yen maa 70 kaburu bɛɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ taga yen ka taga dugawu kɛ olu ye a filanan kulu janba min bɛ yen k'i to kaburu la n'i ɲɛsin i bɛ kulu janba ye o kulu de tɔgɔ ko uhudi kulu a sabanan kulu surumani min bɛ kɛrɛfɛla la kaburu don ani kulu jan ni ɲɔgɔn cɛ o kulu de tɔgɔ ko jabalu rumat ala kira ye maa 50 la jɔ yen de u sera an na aw ka to kulu nin na yen an ser'u la aw ka to kulu nin na yen aw kana jigin fiyewu ka d'a kan kɛlɛ stratégie an y'o de fɔ ye n'hali sini convention de Genève mun bɛ yen ni diɲɛ bɛ ka marché n'u ka stratégie ye kɛlɛ la n ka minɛna ala kira de la sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ kɔni ɲamina o y'a dama kuma ye an kuma n'o ka ayiwa suratu al-imran na uhudi kulu kɛra maana kɛlɛ kɛra cogo min na an ye caman fɔ an mako bi yɔrɔ jumɛn na sisan
ma keme saba min segina ka bala kira ka jamala nol mata kele ke rola ulu kala ala bina ke chuguti silame bere ni mu'minin nyuma de fene nyugon soso ulu ka kola do ko ma saba ni tando yangu fa do ko ando yi bara mi ke o ye fili de ke me ando do an kan u fa kan suma mun segina ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka kumai o ma keme saba ka konya silame di fora nyon ko ala yi bi amina dumuna o damna no di فما لكم في المنافقين فئتين ألكم من يبي أولى منافق كقولا لو بفرق كجمع فلان دو كوانكو كلا أنكو فا كذا كوي أنجافا دو كوا ياندو دي دو ما دو دي دو نو أكليكي نو تيامبو دوم ما نيمان دو أنك نو كلا ده قال هل نمي بريسون ركو كامبو كيما أنك نو كلا ألم تعالى يولو دي تو نوان زمان كجيالا كراك صلى الله عليه وسلم فما لكم في المنافقين فئتين mun de be awla munafiqu ka kunya la no farfara la ka ke jama bulu fulay wallahu wa kasahum ala de wula sigi amma jala ire de mun ka takale ke rola ko ala ire de wula sigi bima kasabu kasobe ko ka ke wali ha bisukumi kumbu kuna kele ke baliya hakina mi kumbu la ala ire de barka dula ni mun masika takale ke rola ha ko tuma ni aw kana bla nywana aw yi jama la here mai aw kana bla nyona munafiqu ka kola amma jiya ala yare de nun ka tanya mi aula kuma dola min nun kun sira kele ke yoro lay aw be munafiya ku te kew ma mun ti aw fe ti fa ka ganyer ulu nyaga mini aula jama chela akuma dola nu farala ka bawla kene re ka ta farau jugu ka ka ukere o kase bin sirala o fana da mandawla ka timo ka alam taala ko kale yare di yu lasigi ka sobe ku ka kete aturiduna an tahdu man adalla Allah aw be fe kama kanda la imam nafi kama do plasira ko kanda kalimana do diskon alors que Allah taala yu tigifli kasra tunal alam mana ke chuguni yala o be se ka bo Allah taala nala ila fili kanda bati la koy innaka la tahdi man ahbabta Allah taala yu fakira ya sallallahu alaihi wasallam eti se kama kanda yimma min kan walakin Allah yahdi man yasha ala de be jon kanda jomin jarale doyre ko ko ay jigina badra li refa o fasudu parce que ala kirati fa fla doyre la udi kira fa ay sallallahu alaihi wasallam hal nasru wulu fa kumbi me munyi la moni chola ni wulu fa kira yodi teta wulu fa abdalin ba ka saya glan ka wati ni kafri bele bele fla ba kira na kira la ala kira nani nya shafa ma no badra ali wulu fa akom fa me kuma kan kirim pe ni fe ko fo simi ne bo ke dalwe ni rebulu ala fe wala sala ka hinila ayani yakurata ka ala kira laje sallallahu alaihi wasallam wasra ni sayaka su abu muhammad yana nani dinin mi nokotal me baka kuma mi ni ne fe kun ko fo ntise ni ne ni kuma fo no de ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ni nyafo ni nza mawbinan jala kin salen ko fe kun kare jitoy otuma ya fama ntise ka kuma ni wasra kun kadai ka fo kuma dola me kafiri fulani umayyah ibn khalaf ani abu jahal ulu hanna tigina kono lu ba fo hey kana sigi ka wi fo kasra kale muhammadu yandende o bina naka kilenga fe dine ke ki fo tabla ka skoko kana so ta farabat so de la fani bina masika la ilaha illallah muhammadu rasulullah masika ala kira yere mi so goyara akashira parce que mami nya le deme o de salim fe nisrak rabbana ikalal ko mina ala ya fanyini yi funi ala yembali foni ala ko kana kede no temina ala ya fanyini suratu tauba la aya dobi don kala chama yo o aya jigi sobe ke ala karakani kuma jalili ala karakani ka folla astaghfiranna allah laka ma lam kunha mina nyini ala fa alaka yafima madamani ala mani balika wal kayo gwada yoro mi yabal salai ayatil man digi ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كتب النبي نماني أني مامن لمن يرى كفر النبي نمان أو كان علي فنير مويه مامن زار فلان كفيا أو يربى فلان كفر لبي تسملي كان بوي دافني على كيفان هكما تنسوا كوني فرو كرا بيمبا يفرو يريتي جدا من يريتو كما بولا مسمون كوني بعد تفو مسؤول ما نوتو تتوين أني كان دارا على كراي صلى الله عليه وسلم أم يربى كتشوت
ifa sara silamɛtɛ iba sara silamɛtɛ i balima dɔ sara kafiriya ka selibaliya e k'a fɔ hali sa k'i bɛ taa don alimami ninnu hakili cɛ ko kana seli o kan kira kunturu ni kangari dara u ye an tɔw ta bɛ cogo di o ye alimami caman janfa nin de la dɛ i sigilen nana masumalen ka taa f'i ye ko n balimakɛ fatura alimami na sela su e yɛrɛ k'o ɲininka i balimakɛ tun bɛ seliya komi ne tun t'a a b'i kale a bɛ k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔla don a ka kalikan sababuya alimami a bɛɛ ni ala cɛ a bɛɛ ni nin cogo la ne yɛrɛ de bɛ seliya kun bɛ seli ka sɔrɔ seli ye fɛn min ye ani alabato tɔ si tɛ kelen ye ni maa min bɛ seli ani maa min tɛ seli a fililen don maa bi maa la n'o ka saya fɔra alimami ye alimami yɛrɛ de bɛ girin ka taa parce que a b'a tigi ka seli don a bɛ seli misiri maaw ka so ni misiri cɛ a tɛ 100 mètres bɔ aw balimakɛ fatura fo alimami ka aw ni ala de bila o ka seli la o b'a yira a kun tɛ seli aw kana mana da a ɲɛ la seli ye fɛn min ye hali ni bɛ seli kɔlɔn de kɔnɔ kɔlɔn i ka so kɔnɔna tɛ dɛ hali ni jiginna kɔlɔn de kɔnɔ ka taa seli fo dɔ ji bɔtɔ ka taa bɛn n'i ka seli ye don dɔ mais aw saya dɔw bɛ k'an ka quartier la yan kabako dan don aw bɛ fa ɲininka i denkɛ tun bɛ seli wa ayi ne tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye dɛ ni dugu jɛra n tun bɛna sugu de la a y'a ba ɲininka ne t'a ka seli ko kalama musokɔrɔba yɛrɛ bɛ ɲininka a t'a muso ɲininka ka d'a kan ne ye sokɔnɔma de ye ne tɛ bɔ kɛnɛ ma a y'a muso ɲininka muso de bɛ cɛ dɔn muso yɛrɛ fana bɛ ɲininka ayiwa maa b'u ka seli ko kɔni tile 2 na an ye taseli kura dɔ kɔni y'an bolo ani kɔlɔsi mais fɛn min kɔni y'a ye k'a ye seli la ne hakili t'a ka seli ko la dɛ hali sa i sigilen b'o kɛnɛ kan ye est ce que fɛn bɛ maa la wa a bɛ de la e min sigilen bɛ yen k'i bɛna taa seli o su kan ye ba ka kuma filɛ fa ka kuma filɛ muso yɛrɛ ka kuma filɛ o tigi bɛ seli hali sa e bɛ ka dalilu wɛrɛ de ɲini fo dɔ de k'a f'i ye ko maa tun bɛ seli sereya bi tɛmɛ a wolofa n'a woloba ta kan ka taa fara ayiwa furumuso yɛrɛ kan maa bi cɛ dɔ ka tɛmɛ furumuso kan furumuso yɛrɛ ka kuma filɛ nin ko tapi de tun b'a bolo ani kɔlɔsi ani tasali mais fɛn min y'a ka seli ye ne t'o kalama fo n'a taara terikɛ ɲini hali sa i sigilen bɛ yen yɔrɔ fɛn tɛ maa dɔ la ko b'e de nɔfɛ kara b'e de kɔ n'o tɛ maa dɔ kɔni tɛ tuguni o sara ko ye nin de ye ni kangari dara ala ka ciden yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam kana yafa ɲini kafiri e min ti kira ye ti nabi ɲuman ye n'i fa sara kafiriya kan kana fɔ mɔgɔw ye yɛrɛ a ye maloya t'o la i woloba sara koloninfili la sara tiɲɛda la sara filɛlikan don de la i ba sara waati min a tun bɛ diinɛ lajigi de la a sara waati min filankafo de don i ba ɲinɛ kana to i ka taa karamɔgɔ wele ko ka seli i ba su kan n'o tɛ i ta filani cɛtigɛ kiyama kɛnɛ kuma tɛ i den ma kuma tɛ i muso ma kuma tɛ e yɛrɛ terikɛ dɔ ma a ko a kana la maloya hali e yɛrɛ balimakɛ n'o sara kafiriya e yɛrɛ ko ko maa min k'a sutura maa kana seli a kan hali dɔw kana bɔ a jɛnɛja kalama i b'o ta ka t'o su dɔnni nin kɛ dɛ quartier kɔnɔ mɔgɔw de bɛ girin nɔfɛ sa k'i jalabi i balimakɛ su i ma bonya dɛ a ka selibaliya yɛrɛ kungo de ye aw kun ka seli a kan a banna a yɛrɛ kungo de don maa ni maa ti da kaburu kɔnɔ ka n'i yɛrɛ to maaw ka nin musalaha kan na dɛ maaw ta dɔ ye tiɲɛ ye min b'a dɔn maa ti kala ye k'i ɲɛ tugu a la i balimakɛ banna seli la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o salen e de fana bɛ sɔn ka don jahanama kɔnɔ o nɔfɛ ko e ka seli o kan maa kana na fɛn falen n ko ye cɛkɔrɔba dɔ ka baro fɔ n ye a denkɛ de sara cɛkɔrɔba ni denkɛ tun bɛ mankan wuli ɲɔgɔn na tuma bɛ seli ko la denkɛ baliku musotigi ma banna pewu silamɛya maa ti seli fiyewu a tor'o den la fo bana dɔ nana minɛ a dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la maaw yɛrɛ bolo k'a b'i bɔ a la a fatɔra cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛna kɔni yala ɲɛsiranɲɛ dɔn kelen kelenw bɛ alizɛw wallahi diɲɛ bɛɛ ka baa la a jigi dan bɛ ala k'a ka sira si t'aw ka pression cɛkɔrɔba ye mun kɛ banbaatɔ yɛrɛ dɔgɔnin minnu bɛ yen a y'a f'u ye ko a ye taa aw de balima dɔn a ye taa fini min b'a la k'o bɔ a la ka fini dɔ meleke a la dɔrɔn hali su kori a kan'o kɛ dɛ a b'a ta a b'aw tilen n'a ye kaburu don na a n'a kana se yan dɛ a ye taa n'a ye kaburu don na jama minnu bɛ na yan olu labila cogo ne yɛrɛ k'o ɲɛdɔn o cɛkɔrɔba ninnu de fatura ka bɔ an cɛ la ni diinɛ kɛra an t'a si dɔn y'an bolo ye tuguni parce que an ka ala bato kɛra musalaha ni mɔgɔ ɲɛsiranɲɛ de ye ala ɲɛsiranɲɛ ka dɔgɔ an ta yɔrɔ sugu mana kɛ maaw tɛ wele i bɛ jama kelen ka na sokɔnɔna de fa nin da an bɛɛ bɛ siran kasi de ɲɛ ko adamadenya don ko ni ma taa mɔgɔw bɛ na nin fɔ ta n'i y'o bɔ an ka diinɛ n'a ye a tɔ ti tɛ fara ye sigi kɛra yɔrɔ min cɛkɔrɔba yɛrɛ b'i kun bɔ yɔrɔ min sokɔnɔna falen don bulonda yɛrɛ falen don a bɛɛ nana denkɛ ka janaja de la denkɛ dun sara kafiriya la cɛkɔrɔba yɛrɛ don a sina k'i kanto jamaw ma aw ni ca ni baraji a ye sigi diya na kosɛbɛ nka n yafara bɛɛ lajɛlen ma aw tɛ se ka banbatɔ ni hinɛ minɛ ka tɛmɛ ne kan ne de woloden mais a sara sa cogo min na n yɛrɛ b'a dɔn
nya far awma abal mo tarana e kaburu la ashuti na se otuma na fen nana ala kay ya faw bema aw be kabuli ka taw ka barala ni jana jabani ni foga dam fe yan ni fama rebe ni boy da kono yoro mi kabla la mo di bini la kuri ini munu be kabla kar hake to da mo bi la isi yan no ay yana mo la bi wallahi yana mo la imma ke shula yake tondela sisa mo bina ta fo sa kan denga sara kafira ka ali sinema ko shuka yana mo la sida ay ni ngale yere fakilin bakilon di bi wuli no fe folo yani kare kono mo ko kapuma kame ko fe kare kono mo be tatte daga di sigi kuna vraiment cenu ka dina ko ama fam ay ni mun ka aya denge shula fli abu masila ka yere kungo dilu ma fleka sida la malo habib balmo la malo ya vraiment o ka chagorba il est intégriste il est extrémiste intégriste ni zala ko yere bede ba ta fo imasa men woni bolo flabe ala bolo jima o kite isema wallahi tibi ni chagorba kun zona kal mami wole kasiri shuni ka hukumella bushi min daka o kabbon katina bani ni kala kasira ibo makelo ne sigle gere na tuguni aka chagorba e mun ga ma famu ne ala rebe misir la taala denge sarambe be denge ka bulo min doye ambe ba kasiri baliya doye aklara ka sal mamu wole kasiri kafiri shuka aw fa kaslama ya shuku mai bo makelo ne teni ko mamu da be nyenye bon fe o dakele ni be mugu boya o kele ni min o ni se ka kishi ka bon mu toro mai se ala kasra la je ka ta mo fe ka da madun tui ala madin ci ka baraki sebe o ci ka dunu sebe ala mi mo sebe ala yere jenye fe ni jumai o ni ka barake no yi ka mo ci ya da kira di sallallahu alaihi wasallam ala yi kan gadda wuye kafiri shu ikana sila ala kira yere badra ali wole ko badra ali ci fa no fe netna ta kaburu do na yaka ci jama no fe kata hadisa la jaba ibn basri ako badra ali man ni tara fi kasi kana fe fode ci jama ko ni no fe kata ifa do badra ali re ko ala kira ma ko kira ni ere man ni bla kata ne kumba to ali munu be dine kele no duka jana jake ne re ci badra ali de ima ya ala yi kun islamu da mai cigomi parce que fana yi ko je ala yi cigomi ngai ka ma jabai an ga islamiya bi cigomi na me ba kana islamiya ni ga minin bambulu du kono cigomi yamba an ga minin bambulu karci kono cigomi yamba sugu kono na islamiya bambulu cigomi an be ba do islamiya dalala ma de ka chambulu ka tema cigomi maka no da islamiya ni cigo be kan bulu an be ba do ala yi kun islamu da mai cigomi ala ban fana da mesi ala kene ne do an be dine kene ni den men nun mana ala dili yoroni kele ala ba jani am bisajuli ka ala dili la no anti jadi wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ala yufawi alaka tasira ni ma fa fi ko do ala ko balu ci wacce duwi ko dela islamo ko balu ci wacce duwi dela cena afranga ka ci ko na bana asrama da maddun danya nunye ala ta an joro ko yini dai ala flemi ko ci kele ne voya aw kana faranyona kanyon gele munafiku ka kunyal wallahu arkasahum bima kasabu ala de yulasigi uko kasobe ku kakete aturiduna an tahdu man adalla Allah aw bi fakama kana la imami nafliba wa man yudlilillah ni ala imami fili falan tajid lahu sabila itisra shiso ka foibo tigila makanda Allah ta'ala ka fili ba ko se ko ala bi ma fili ifana ki hakli toro be nyama fa ya kuma ta tawhidu bonda kuna la imami kanda fili batala na la ifili kanda batila abamana ganyo de me kuma ko se kala be ma fili ko inna Allah la ya'muru bil fasha halati ma shibla ko ko kere ibe fili ala ka jiye de kono parce que ale de tay sambuli na ma la jiya kafri kelen tete ko ko sanbe ayala jiya de kafri ko saboke no te na ala ko kuma kelen tay mumbe dore patonale ala te aga gala ala bulawa amangala usman ibe fili ala ka jiye de kono ani ala yi la fili wuti kelen kuna la imam fili na ka sei ko jondi be mumbe se ko tigila makanda ala ka pouvoir bani ko fe o jabi o mati na ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا لو تكفرون كما كفروا ألقوا كوني مانو منافقوا هو ياكم أو ككافرية إن فوفنا كافرية رجعونا والما مغان كافري فين هو كان لا ينتي دورشي أو كالا كسر بلا أو نبقى جا كافرية كلنا كوني كبي ودوا لو تكفرون كما كفروا وكان لا ينتي فويني أو سرك كافرية إن فوفنا كافرية رجعونا وبسا كوتيغلين بسا كوما فيل بسا نو كوتيغلين kada ali aka basa to bena kukurundi asife ka basa shini kumai ko betembi hala ka sidala ni e ka sojo damene amali mawi ka so kala banki to nyama yala an to be ko so ni toli so ko no e kana yoroni kele ki ka ko so ci o jogo kanduri imada villa rema ka dore to zam quartier rebe sanga so ni kele mi be woti ye de ko rati ne ka ko kadanye ambe yele fe ana duskumbi fe kele tebi Aramadin ka juguya kalite di kaja ebe do yo be blaila erbi yere ni ka kiye mungula yu yi ka so joli ni ke ka janya urube boko sokono wodi ikele ka kelesi yonga ebe ga munyi no teboyi akunga do lu ya be ka to boko sokele ne kono turi sokele mashika na sura uchela mami ba ka soka andiri wodi ye fanta ni nyonje sigi gerga kadaka chaman di be urube fe ambet de katu niveau kelema yele euro mina dro be ba juya ni dam wala kama warti ki kebuna fanza unjela ne ma fi ngo bebe ki ve ne fene ki jije ki tigela bla ubi juya kuma do le fene ka tigela magele ase bala ka so jora o manda nyu anto ban se na ngani wo so ko nunga be kila kana do mablula o mabli daga bala de be pulu an kan quartier kono ni fanza quartier ebe temetema kuma do la ika vitre refimelen halanta do joni ba woni bete kelenu ka tasma wulan biskun re bolo ko yi ko juba mun nge o tebi mabli bimbi bolo majiani ibe somi kono majiani fini mimbi la o mandani e musoni de umbe tugo mi no no onte enve o de kama ante ki ve ajuya beyeni ni o wala sa doga ko juya fenana sa e bi jija ki terke fantaw ni wari boy kana beke ti mejo ki bolo ko assalamu alaikum ani che kori aywa toro zawla de toro bula o dusi ijija ikab do boy kuna iku duma o de fene beke so bi ni kanu be dula hadisa do be mo dola alakra ka kuma che me don ngelaw yaira ko hadisa mando be nin ko yaira ko hadisa mando kamba matinu de ma sanan tede ko tahadu ay dili ke nyoma no kera ko no be do nyoma ma ko fana be ni bitu ka dili ka sigila ma ti jugu ya boyi ma ko be uta yude de community fendi wode kama ti fe meni commencera fendi lo be kif me do be pa duma foka se yasima no bela adi watu be yele ni ga bana no to diskunti fe foka tabla se o mo fana be do ka hasiliya tasmati fa ikana ni ki ko do fa kana nyini ini ala ni nyonche ibe chugo ibo de nyini ko lusikila no usi ko yeni de ni fene kera aywa fenti yi fantaw ni nyonche igijije ku lo so ni de mani kuma mo boro te ka la sunna ise ko isuguru mi ya duma to ikatuka borom seni lo duma ni bela jelen kamsa o me ere yi chugo ye an dinin folo en na fora ye kele ne fenti yi an ve amma ko mana sima war ko la kuno kuma ye ko wati ka gele ati wori so ila don de be fara ka juguya ka an muskun kan nishima iga gili to ala Allah ta'ala ko kun munafiqu kala yin kunye fen jumai lam takfuruna kama kafaru ni au be misika kafiri ina fu fen kafiri rasulun fatakununa sawa am be ka kekeli nam be kra kele apana ma tinya bo ma ve am be kekeli ko de kun gabi fala tattakhizu minhum awliya'a ala ko ikana tiri min awlada kara kafiri fi yasa kara munafiqu yi ikana tiri minawla hatta yuhajiru fi sabilillah kufuka hijra ke ala kasra wala kama mun ya ira ka fuko magan kafiru ko don nun wal muslimin mun be magan kafiru ni nyonje udus kuna ko kara islamai me hal saw frekile me kafiru ni nyonje o tefa bada kafiru ko ka kafiriya parce que sramen alors que islamiyya de kabuye mais anga ka islamiyya dugo kafiru la parce que ambu ni nyonje nu bora kalama kan islamiyya sigi bina gele amulu
o solution yi jume ay ko ka sida la ka hijra ka ta Madina onu maso ka hijra ke Allah ta'ala ko ala kirafna ni jamama kaw kanu kawtiri fala tattakhidu minhum awliya aw kanu kawtiri hatta yuhajiru fi sabilillah fuka hijra ka ala kasra numa hijra ke ka kanu kawtiri ubayra ka islamiyya mamnu islamiyya mi islamiyya da fali fa in tawallaw nu yuqaddu aw yafan fanyini umasoma anga faranyuan ka umaso ayina anga je umaso ala ko nu yuqaddu فخذوهم أيو ينو بيرو يرو فرلو جوو كنسا وقتلوهم أكو كل حيث وجدتموهم لا يسر يرو راكنو تسوي أكو كل كذاك وكذا جوو دي وبكما فنفو دال صوتي كتشين كول من بكا يراولا أبو من النو دي كذاك هذا ما دين بسكون دون باي على دي أو تاي كلمة كو دي ولو بسكون نو كرسلامي مو كلمة لو بكا مو يراولا سلاميته ala ko ayaw ko dula kana tiriya samanu jede wa ku nyini na yusoro yoro ku kele kadda ka wira de kele déclencher aw ni nuati wala tattakhizu minhum waliyan aw kana tirishi min mawla wala nasira akanu ka de nuai salamete kafiri ki tiri ite kafiri ki de nuai e ma mi te fe ka balore u ki tiri e ramati kungulo de chibam ha yi ngolo dia chibam mami ti fe ka bolo mami be fe ka sa e yo ti gila mami ne ko ki tiri yi ngolo dia chibam wajiya kono be ni le ban fela ni le ban mulo fana islamu bu ku nyeshi kafiru ni kafiri jamana de ma ka ta tiri ya samu ni nyonje wi islamu jamana ni nyonje ko kodo ala o kasra shita sababu teni ne be kuma do fi en tado ni ba kala mo kusobe ngo dimi fenfe do na islamu ya rabbi ngo arabu ka dimi do ne Kolube ayara jamana nunu na ja be baka boli kafri jamana no limu mata français ka français ko tiri o beta rishi jamana ka rishi ko tiri wal mo beta amerika o ba amerika ko tiri wa beni tiri ya tawni kafri jamana ba ni nyonche wala samu balma arabu o balma islame du no no bla no na dongo do kafri ka farawluka o balma islame ke arabu beni ne gajena ayara jamana pili pili bela je abe ko dalim be jamana mina abe kafri jamana bado abe esa mon tama ke renya ram jamana joli fara la nyuanga ko ka lien ci ko ni qatar ci qatar ka avion kana sushi ka jamana ko fana ka avion kana se qatar ka jamana fen fenni politique isra économie isra ka betki ko ni qatar ci qatar islam jamana arabu jamana fene aw mo ci gawni kafri jamana ci fo aw ñogo arabu jamana ni aw ñogo islam jamana hadisa gele mi baka mzoro ako go goro ni an yere dama ci be ko la kuma shi an yere dama di baka ñoo ngel wara kunu de kafiru jafare aw ñi nu ro ko ni na foro ko islam o jati an yere ta ala yere wote o ta an yere jati yere a jati famba yisi da dama do de asi kono na mi nay golfu kono no arabu mun be ya ni ka do Pakistan ni aywa Indonesia Philippines Islamen no bolu de jeti an ta ko ni beke na nu wuli la me wuli nu sira me sigi be on jeto de la kanu de an ta tabayyar an ta yika tugu ko yi o mami be enye ko yika dungare yi ko laje o tigila mamma na awire mine ka juru do kana ka tu diya tugu ma e ko nyana ani nyale ka sunu ani nyale ka jan warabu baka ni de kana bijien kono arabu yere dama ay palestine daw nya ko droit kana palestine ala israel e du fitin nation mimba kono nation fitin mais amerique bi to fo amerique ka israel deme hala tedu ala jabal hali ko sanna palestine capitale ala je jerusalem israel capitale wolo jumay tel aviv mais faut que Palestine mana capitale de yelema koko ka Israël capitale kelema kumi ka Palestine Qudus sharif ka taka de Israël Amerique président moratere la ka déclaration kale ko ni sonam bi tab ko fe ko Jerusalem kera Israël capitale ko kera ka jin arab jamana betui akera ka jin islamé betui mashima kala du nyina ka benay mo do wulla ka protester ay ma do wulle ka ko ni majani ne be ma kelemi yɛrɛ mankan mɛn ni kuma fɔra nati bɛn o ye Rajab Toyi Erdogan Turki président ni ko kɔni kɛra ale de bɛ bɔ ka déclaration
ni mun kɛra ni ye droit de l'homme kɔni ka violation ye fɛn o fɛn kɔni bɛ yen n'o ti bɛn a b'a bɛɛ fɔ a ti se a ti tɛmɛ kɛ n'a kelen tɛ an tɛ silamɛ jamana ɲɛmaa kelen dɔn mun bɛ wuli bi k'a fɔ k'a bɛ kuma silamɛw sɔrɔ a la mais ale kelen nin jama cɛ la bamananw bɛ kuma ayiwa ba mana ba kasi kɛ suruku jama cɛ la i ma to a la o y'i to la n'i ye ba ye fanga ci la i bɛ suruku cɛ la ni suruku ye kasi kan min bila i fana bɛ suruku ladege de mais suruku b'u ka kasi la i fana bɛ ba kasi la o ti nin minɛ ale ta kɛra o de ye an bɛɛ hakili bɛ jamanaba min na silamɛya kɔnɔ o ti kala yɛrɛ don a ɲin na ka bɛn n'a ye bali mɔgɔ yɛrɛ siga bɔ o la o yɛrɛ de bɛ fara kafiriw ka bi ka Palestine kɛlɛ ko ninnu ta ka kɛ gansan ye aw yɛrɛ b'aw yɛrɛ ɲininka ni jamana tɛ yen ni silamɛ jamanaba nin bɛ yen Palestiniw bɛ ka faga don o don ni sun min ye Israɛliw jɛ u bɛ t'o ci ka dutigi n'a ka duden bɛɛ bila kɛnɛ foyi ti bɔ a la parce que olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko sɛmɛlen bɛ jɔn na o ye Amérique de ye waati dɔ la u bɛ avion yɛrɛ wuli ka taa Syrie ka t'o yɔrɔ dɔ bombarder walima Jordanie o ni Liban yɛrɛ ka kɛlɛ kɛra ɲɛna o ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Hezbollah ye n'o kɛlɛ yɛrɛ kɛra fo ka taga Liban yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ ka t'o bɛɛ bombarder foyi ti bɔ a la ka sɔrɔ Israël ye jamanaden ye mun filɛ ka armée ni diɲɛ armée mun bɛ yen ni puissance b'a la diɲɛ na bi Israël b'a la jɔn y'a armée américain mais silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ siran ni Amérique kumana ka ban dɔrɔn bɛɛ bɛ siran n'i ka kuma n'u ka kuma ma kɛ kelen ye k'u bɛna nin k'i la u bɛ bɛlɛ k'i ɲimi ɲɔgɔn na o tuma na Israël tora yen sa a b'a sago fɔ a b'a sago kɛ jamanadennin don foyi ti bɔ a la a bɛ taa baga jamanabaw ma ka kɛlɛ tigɛ o la a sirannen tɛ bamananw ko ten koyi ko ni jɛngo ani ka duga fa ne a mɔmɔ a jatigila ye kɔnɔ sɔgɔti ka so jɛngo ani fɔcogo wɛrɛ la jɛfɛrɛdennin n'i y'o ye ka duga fa ne yɔrɔ kɛlɛ kɔni tɛ duga ni jɛfɛrɛdennin kɔni tɛ o mais n'i y'a mɔmɔ jɛfɛrɛdennin jatigila ye yɔrɔ jumɛn ye kɔnɔ sɔgɔti kɔnɔ fɛnɛ tɛ yen mun ka bon ni kɔnɔ sɔgɔti Israël bɛ k'o de kɛ arabuw la a kelen bɛ de ye nin kafiri duguni ye arabu dugu ni ɲɔgɔn cɛ mais fanga min b'a la bi armée la kɔlɔkɔlɔ tɛ mais jɔn y'a armée a bɛɛ ye américains de ye o de kama dugawu de bɛ kɛ palestinɛw ye su ani tile wɔda si tɛ palestinɛw bolo bi ni masaba la k'u jigi da Ala kan n'o tɛ an kɔni an tɛ se koyi parce que an yɛrɛ y'an ka dɛsɛw yira i yɛrɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn n'i ko i tɛ se o i tɛ se di o i dɛsɛlen an ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ fɛn fɛn ma ko ninnu bɛ se k'u dɛmɛ olu bɛɛ tilara ka fara u juguw de ka baara nin kɛ o de kama n'i tora kuranɛ kɔnɔ kuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko Ala yɛrɛ kama an ka bi waati de ma wa siga yɛrɛ tɛ ne la Ala kami nin de ma fɛnɛ parce que a jiginna minnu ka waati la olu ka waati problème min tun bɛ yen kuranɛ y'o résoudre an fana ka waati kuranɛ wɛrɛ tɛna jigin dɛ nin kelen an fana ka problème a fana fura ye kuranɛ kelen nin de ye an bɛ t'o kafiriw minɛ k'olu diɲɛ k'o kɛ bi yɛrɛ kafiriw de b'a ka silamɛw nɔmi ni kafiriw sɔnna i ka silamɛya i ye silamɛ ye n'u ma sɔn i ka silamɛya i tɛ silamɛ ye dɛ fo k'an silamɛw yɛrɛ dama siga ɲɔgɔn na ama ya kafiriw b'a ka minɛ ci dɔw disi la u b'a don dɔw kan na u b'a kupulama ta ka d'i ma n'o kɔni kɛra dɔrɔn e de n'a ɲɛ kelen an sɔnna i ka silamɛya ye mais karisa kɔni a ma sɔn o ka silamɛya ye o ye intégriste radical don intégriste extrémiste fondamentaliste islamiste tɔgɔ 100 ni mɔgɔ o b'o bɛɛ da o tigilama e yɛrɛ fana bɛ tila ka fara kafiriw kan n'o tɔgɔ ye k'i balima silamɛ kɛlɛ n'a ye a bɛ ten de o fɔra min ma k'e ye modéré ye a b'i bolo yen sa Ala ka diinɛ Ala y'a ka diinɛ jigin cogo min e nana ka fɛnw fara fara o kan ko silamɛya kan ka kɛ ten ko ka silamɛya moderniser an ta y'o di sariya la cɛ ka ni tigɛ di musow ma kan tɛmɛna o waati kan sa a y'aw tigɛ di o ma ko fɛn t'a wari kura ma jigin kan kan tigɛ di ɲɔgɔn ma e de ko maaw k'a kɛ ko foyi t'a la yɔrɔ ye kabako ye sa Ala ta'ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina o tiginin kɔfɛ wahyu kura wɛrɛ bɛ yen tuguni mais an ka diɲɛ na ba karamɔgɔw ba ka silamɛya nin de mɔɲɔngɔ ka tereke ka bɛn n'u hakilina ye n'ale ye mun kɛ kaba o farala silamɛya tagasira kan sabu ye k'a fɔ k'ale de y'a kɛ ale fili la a ka segin a kɔ ayi o tɛ bɔ ale la dɛ ale ye mun kɛ hali n'o kun t'a la ale ka erreur nin bɛna fara a kan caman bɛ fɛ k'o de k'an ka diinɛ na walasa ka silamɛya yɛrɛ kɛ an t'a dɔn an b'a kɛ cogo di
modernisation de be mo bolo sisa na nyeba ka fembe ke feti anniversaire o kara fambe la jeli taburi cewni muso be fredi nyona hali fusiri yoro la sisa ambe la jeli nyeba ke chola angala ko ero ko lubbe la jeli ke nyana je ke yoroi angala ko ke ero ko lubbe la jeli ke dogli da yoroi minde ka islamia moderniser cewni muso kana tawche au tige be di nyona ko funita ko ala banga nyen ode ala yere dimi an goro ka kila ka mawti gana parce que fota ni keta wuti kiri ala ka kuma jene no wala tattakhizu minhum waliyan aw kana tiri minhum wala nasira aw kana dimi nywa minhum na'am illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq aw ja'ukum hasirat صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أو كانت تري من أولا أو كانت من يوم من أولا ناو يورو يراكوفا كذاك جانفانسيبو من ألا نني exception الاستثناء إلا الذين فنكرم مويه هل ناو لوسو أكنوا لوفا ويما جوني يصلون إلى قوم ما من بولا كسوير كالفا جمع دولا بينكم وبينهم ميثاق لا يمكن جلن بأمنو تيجلا موجه أو بمن نوفي وترى كالفم مالا لا يبوني ما من جه أو كان صوتي كما تقولون أيوة زي دون كلا فنجاما كوكو جينا هلال بن رويمر قال لا يمكن ما نسلمه جه أنتي كلا يفنا كلام كلا هل نوصل سلامتي أو ني ما من بولا كتي كالفوت إلى مال أبو تيجي توي كذاك لا يرو من بني كوني نوانجي منو كونيتي يناتي إيكا كالفايروسو أو يامني أبوني أو جنفا أني موكا كاودي بداك أي سلامي على ني ما يجنفا فرفوتا لني فغاليت فرفوي والشريعة من ولولي لك وسلامي أكونو ودي فلك أنا كجين بجينتا نما في يورو المونغا تشيدو يايرا ko jien solution bebe ma kelimbolo katgitia kona kumbia ga kuma jien solution akungame jom ala kira kote sallallahu alaihi wasallam akun kambe ala kira dima ango karamugo ya jabi ko krati me al sakira ka kuma kambe ya ngasi ka ala kira ka kuma kan ate solution yino o ala kira yi jamana glanti gumi an gwantanta glanti wodi fleka ni hakili wuli yambe ma fala kan ka fagadi ya man se ka dugo de ka zon ka boloti ya yi ma ka fenshin sharia de kan ga bolaka ka boloti yi ma nyechi ni minera na mora ni sura na mina se yoro no be yi do nyechi fene sura la mbi nyechi ya tigi nenti ga mbi nenti ibagara ma ka to aka mutu sanfe ka marfaci ala ka fa anyi mine ka woro ka sutu klande ambi fene faadi e no chara sisa shuniti na dabla emme do fa ka ati somogo bone musu kera fiye ba to ka de uge yatimai ka daka uye fa mutu no e kile de modo duro ti yimina rek to bla jugement rek ra ka condamné à mort ka lo woro an klara ka ti ge kenama bay condamné ati klara ka e kenam mun fa sara kera ka udela den ngira yatimai mon do ne dela musu mi kera fiye ba to mon do ne dela famini ba mi fene dendo aw de deminera awla sharia shita ka bula droit de l'homme de nana kwanga ni barake bon oni sigile 1948 ulude nana ni haklina ni islamia ka sharia no ka commencer ka be ba fi doni halo sharia be islamia jamana munga ka saboti bolo ka la kushi bolo ka pression ki ka ni mani toy ameni kile alors que sharia do be ulu reba ka baraka la halisi Amérique flène en fait ça pour Amérique des berceaux de la démocratie pour l'Amérique Amérique do halisini chef électrique de Amérique fin do be crime do be ni akomi olufe ibe farad négociation chita chinois flène olu de kachani jien be bi mamelaire kele ni million keme chama chinois do mais il y a halisa violence tout fait chere mi machine do
oke shinwa chama ya kana aiwa mana su da ile no frero ni jena ke ro atise ka ke shin abina ka onde fe ya ka doni danga fama o maduro ka yoro beke barni aiwa jena ke ro yi me hammi ya saraka bulu flafa zanun o shari'ati da mashin ku kuro san fe kaka nan da ya sira da bela jire ani jamana nyema wala kuma dola manzi ko ile fama ne bolanye jamana ni anya korota de godda me jamana e shino wakana ka bari de jombe a bari kura fen me dayla beti shino a jena ke ro beti shino ka wari musaya ka jamana dem jugoyi dem sen jugo baka chini ni mbaru abe wakala hadi commerçant be siga mun nasisa ni chaman do wallahi anga ita simbala au kumbe boya ka tashin ka ta kamina mun takana au ba ka flafla na ka dere me sura o shin wakilu fana clara kana do tuguni anga jamana kono ka waru sara famawi kana pitigi baw daire aw beta mina min tawfi o fana bina no minai abeta ta primina kana feri jamana de mo prigelen aw be muso sisa wala kama sharia be jamana mina gurusisi manganse ka ke demi gurusisi manganse ka ke detay mais malla ya bebe ga ma do be izini ti de do ale gurusisi ma be kla ka detay mun ba ta yi ka ta detay ya dabo ko ti ma ko desa o manganse ka ke subu kono no ban fe jamana ere ba kalam ni jamana nye mo ere kara commerçant ka ba commerce be sira ta to de ibe ministry ere ya be commerce jamana nye mo muso ade jamana nye mo an ka afrique kono abe compliqué le commerce ko abe ka pourcentage be do ka baral o jamana commerce be tanye jamana be hal ni ni ga mini nyina e kuru sisi de ti de take ay mun tara Dubai ya ni ka samu beta Dubai o taka fion ka ala ibe bitigi fali minana rebe ni soja ibe do ako ibe ta ni ngale ka ko telephone e joli o be sinka an groupe prix de via carton a dengale o to vie ni ko mo ko be dengale na ba bolo nyeshi bitigi do la kulu de be detail ke kulu te detail o jamana commerce be tanya wa titani na ta Dubai te benglo abeta ta shin jogomi o fana beta ta shin te ne ka ta fi rufi mais on be boya katab minanta Dubai antita shin kuma do rete organiser dron em ye grossisi ete demi grossisi ke mu ye demi grossisi ate detail ke bebita so su kono na e mene ba fere mo ko mangoro la keme flafla e ba tane bolo keme flafla ka tika biduru da ne ya ye baka marshona o hasriya kama le be kla ke ka kile on fere wele ka ba fere mo joli keme flan biduru ko ina ne ba daw ma keme flafla alors que o keme fla de en groupe prix ni baka biduru ni zoro ido no fene na ka gardiga finish fa ko su ko na ka nyawlo be ni su wa jamana nyemo fle ka daile endu na no bitiki baw daile ka daile shinwawi o bina no bazewi halanga kala donano no ape bolete balala niya o bazewi chama be shinwa bina na ko shinwa bazewi au be gala sugu do au veya shinwa no o gala do ni bazena o bina no ya kana o la sugu na na o yene ka baze je manza kibeto do gala la ka klaka to bushi ebo do chlori mina no na no chloro ma yo fo be prier ebe to di gala tigi jume ma to ko do gala ka nga commerçant bo barala o madda ma ka gala do no bo barala mun be fini resiri ya na ka do gala la ko bo barala bushili kela ko bo barala pasili kela ko bo barala shinu wakana nga jamana de on pla chomazila jamana nyemo ko ere nyana amba wakala commerce chi so biya ni jamana be ya se kuila bala hal mi milliard de bi boloni do no ka jamana kono wallahi ube favel do ka jamana de on samina ne tara ko 2014 nan tara fenno surai aba ko no maya ko zere no ye ka credit fere nyo amai ni be kongo ba fo ko sapsap sapsap wi ya bali tunana ko tunan kanu ke ko ka jamana de ni ka taxi boli ko fere bali tunana ko tunan sa ko fe ya ko ka jamana de ni alla je tugo do la bi to no yadda ba mun kama ko ka jamana de on ka bara so yani non kana bara be min ka jamana de me marila ya be kaya duna ya favoriser den ya katimanga ini warka do nyema o ka kabadura bana imma ko bi fen fen jamana no kona ba sala so e ba be na jine so wa jamana ya re commerce ka chin jamana de on re ka kansa do amba ke tugo di do re tede duna na li min kera no ka wari ka to war baddi an ka jamana nyema o ma ku yesra la blawye o ka jamana be min no commerce srai ka awere siglensu ibi sigi ka bazem bitigi kono bi fusno ko bi mine mati nyininka ni nyejoli kuma te kasani ki ibuna awere be ba
wala an yɛrɛ fana bɛ ka baga ɲɔgɔn ma sugu kɔnɔ k'u ye n dabali komi i dabali dɛ chinois de nana i dabali ye parce que chinois de nana don an ka faamaw n'u hakiliw cɛ ka wari d'u ma dɔrɔn ka sin ka commerce bɛɛ tiɲɛ n'a fɔra o de la ko jamanadenw hinɛ tɛ jamana ɲɛmaaw la kuma dɔ la o t'a faamu ko karamɔgɔw b'u dɔgɔya u bɛ ka fɛn caman k'u la nin n'a ɲɔgɔnnaw de u bɛ taa jamana wɛrɛw kan walahi jamanadenw de favoriselen fɛn bɛɛ bɛ di jamanadenw de ma fɔlɔ fɛn bɛɛ a ye faransi lajɛ n'i ye faransɛ ye n'i tɛ baara la kalo kalo i bɛ sara faransi ne tɛ jamana yɛrɛ dɔn diɲɛ na droit bɛ jamana min kan ka tɛmɛ faransi kan o b'a la amérique ɲɛ n'i ye faransɛ ye kalo kalo hali n'i tɛ baara la wari dɔ bɛ d'e ma jamana fɛ yɔrɔ nin e ka jamanaden kɔni a ka jamanadenya k'a diya don a yɛrɛ la ye hali n'i tɛ baara la i bɛ chômage de la o bɛ wari dɔ d'i ma mais an fɛ yan hali n'i bɛ baara la i ka sara yɛrɛ i t'o sɔrɔ kuma tɛ jamana ka dɔ ta k'a d'i ma i ti n ko droit di don ka jamanaden yɛrɛ diya don a yɛrɛ la k'a bila a yɛrɛ kɔnɔ ni maa ye ni nama de don wa nin fɛnɛ de don hali dédoyen ma nin Umaru bin Khattabi de nana n'a ye kafiri fɛn fɛn bɛ tɛmɛ n'i ka minɛ ye Umaru kun b'a minɛ ka o suru bɔ a la ni layiruka bɛ ani sigida min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔrɔ a b'o minɛ i t'a la o bɛ bila silamɛw ka kɛsu kɔnɔ n'i ye kafiri i tɛmɛtɔ la a tɛ minɛ silamɛ la dɛ a wari bɛ minɛ e la caman ye dédoyen ma yɛrɛ hakilina ta ni nin de ye n'a fɔra an yɛrɛ ka jamanadenw an ka jugu olu den ma an yɛrɛ bɛ ɲɛ walitaw den ma fɔlɔ o kɔni o ye jatigiya ɲuman ye mais maa dɔ de bɛ kɛ jatigi ye mun bɛ kɛ jatigi ye ni fɛn ma d'o ma a bɛ jatigiya kɛ cogo di o ɲɛmaaw ka nin yɔrɔ jateminɛ chinois nana aw ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ bolo ka tila ka visa tigɛ aw la pour que i ka Chine visa sɔrɔ bi ani Amérique visa ɲini man jan ɲɔgɔn na Chine visa sɔrɔ kun ka gɛlɛya i bɛ taa yɔrɔ min na dɔrɔn ni mɔgɔ bɛ san kelen na o b'a ci a kunna i bɛ taga i bɛ na nka bi ala yanni confinement nin kana chinois visa kun bɛ cogo di bi a bɛɛ ye nin kow de ye a tɛ balaw la dɔwɛrɛ si kama n'aw taara damanduw la a ye to yan aw dun mana to yan fɛnɛ olu de bɛ na ni minɛnw ye aw kan ka mun feere olu yɛrɛ bɛ n'o feere e taara minɛn ta Chine 800 ka transport bɔ 200 Israël y'a dédouané 400 o tɛ 1400 ye sa o 1400 o de ye ka wari ye minɛn sisan e de b'i ka tɔnɔ ɲini o sanfɛ sisan ka taa 1400 kɔni foyi kana bɔ o la chinois nana n'o minɛn kelen ye e bɛ ka dɔ fara 1400 ka kuma min chinois nana k'o minɛn kelen feere 1000 walima 1200 jɔn de bɛ t'e ta sa mɔgɔ bɛ t'e ta sa o commerçant joli de bɛ a bɛ tila ka jagoya ka jigin tuguni 1400 mun y'a ka wari ye dɛ tɔnɔ tɛ tuguni dɛ a bɛ tila ka 200 b'o la tuguni walasa minɛn kana tiɲɛ a b'a feere mɔgɔw ma a ka bin o tigi ka l'impôt sara o ka taxe sara a bɛ bitigi min kɔnɔ a k'o bitigi sara a k'a ka denbaya balo tuguni a tɛ boli ka bɔ sugu la karisa ye wari sɔrɔ jagokun tɛ koyi tɔnɔ minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de b'a kɛ wari ye wa kɛnɛma ko olu ka politiki yɛrɛ de b'a ka commerçants ka commerce tiɲɛ u bolo bɛ yen ka aw sigi aw sen samara kan politiki dɔ de don mais tuma dɔ la n'i ma ko ninnu faamu e tɛ ko ninnu bɔ yɔrɔ dɔn n'o tɛ ninnu bɛɛ de ye facteur baw ye minnu bɛ aw sigi aw sen kan n'an taara ni kuranɛ yɛrɛ ye tuma dɔ la kuranɛ y'an bilasira ka nin bɛɛ walawala k'a di anw ma jamanadenw kan ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ ɲɛmaaw yɛrɛ fana ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ nin bɛɛ lajɛlen de fara ala ko ni aw bali maa o maa bɛ yen n'o ye aw janfa n'a y'u sɔrɔ a y'u faa mais n'o tigilamaw bolo la ka t'u kalifa maa o maa layiru kan b'aw ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kana sɔn ma illa alladhina yasluna ila qawmin fo n'a kɛra maaw ye maa minnu sera jama dɔw ma i n'a fɔ Hilal ibn Uwaymir baynakum wa baynahum mithaqun layiru kan gɛlɛn b'a n'o tigilamaw cɛ aw ja'ukum walima maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bolila ni aw kun y'u sɔrɔ a k'u fa o tigilamaw yɛrɛ nimisalen tilara ka segin k'u ɲɛsin aw ma hasuratu suduruhum u dusukun kurunnen a kɛlen ma ko n'u bolila u tilara ka tuubi u seginna ka na aw ma an tuubira sisan an tɛ aw kɛlɛ an donna silamɛya la an yuqatilukum o tigilamaw nana k'a fɔ k'u tɛ aw kɛlɛ u nana tuubi aw yuqatilu qawmahum walima aw yɛrɛ ka jama min bɛ yen ani maa fɛn fɛn bɛ ko la u nana ka layiru ta aw ye k'u t'o si kɛlɛ n'o kɛra fana ka n'o kɛlɛ a b'o tigilamaw to yen ka da ka tubi de don kafiri kun don mɛ a tigilama kɛra silamɛ o de kama sahaba dɔ ala kɛra ɲininka sallallahu alaihi wasallam ale ni kafiri dɔ bɛ kɛlɛ la kafiri kɛ kɔnna k'ale bolo tigɛ ni pamuru ye yann'ale ka kafiri kɛ nin sɔrɔ ko yiri donna u ni ɲɔgɔn cɛ yiri bɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ waati min kafiri kɛ ko ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yala alakira ni kuma fɔlen kɔfɛ a bɛ bɛnkan ta juru sara wa alakira ko ayi a ko alakira ye bolo tigɛ ni min kɛ kira ko a b'i bolo tigɛ kuma min silamɛ kun tɛ i balima kun tɛ kafiri de kun don mais e bolo tigɛlen a kelen k'e sɔrɔ a tubira a kɛra silamɛ i balima de don o bolo tigɛ min kɛra e b'o da ala de kan sa e tɛ taa juru sara la so e bɛ nin sɔrɔ diinɛ la ni silamɛya tɛ droit de l'homme bɛ diinɛ wɛrɛ la o la n'o silamɛya diinɛ tɛ o bɛ n'o saboti aw bolo cogo di k'o cɛ juguya aw bolo aw fana ka sɔn ma ka baara kɛ n'o ye k'u ta ye tiɲɛ nkalon de don kafiri mana ka kuma maa mun cogo cogo nkalon de don a bɛ silamɛya kɔfɛ ala ko ni ninnu tubira u dusukun yɛrɛ koronna aw ka n'u kɛlɛ aw ka n'u ka maaw kɛlɛ ka d'a kan o fana tɛna aw kɛlɛ u t'a ka maaw kɛlɛ walaw shaa Allah ni ala kun y'a laɲini walima n'a kun y'a lajiya lasallatahum alaykum ala kun bɛ fanga di nin kafirun ma walima aw jugu ninnu ma aw ka o ka se aw la n'u ka fanga ye falaqataluhum u kun bɛ aw kɛlɛ u kun bɛ s'aw la mais o de ma diya Alahu taala fa in i'tazalukum n'u ye aw to yen u ma sɔn k'aw kɛlɛ u ye aw to yen kɛlɛ banna aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ falam yuqatilukum u ma aw kɛlɛ wa alqaw ilaykum salama u ye kisi de ko aw kan an kana ni kisi ye o kɔrɔ ye mun ye o tuma na paix an b'a fɔ min ma ko cessez-le-feu kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kan ka o kɛlɛ bila wa in janahu lisalmi fajnah laha n'u jɛngɛnna ka taga kisi ma kan fana ka jɛngɛ a nɔfɛ ala y'o fɔ an ye suratul anfal o tuma na ni maa minnu nana ko tiɲɛ na an tɛ fɛ k'o kɛlɛ an nana bɛn de kɛ an ka paix siɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ko aw kana ban dɛ kɛlɛ kɛbaliya de ka fisa kɛlɛ kɛlen kɔ jo sɔrɔ ye i ni maa si tɛ kɛlɛ an ɲɛ tɛ Suisse la Suisse da ma deli ka don kɛlɛ si la diɲɛ na a guerre mondiale fɛn fɛn kɛra Suisse da ma don a la sen ma don a la fosi ma y'a ɲɛsira la diɲɛ maaw yɛrɛ sɔnna ko ka taa banque mondiale jɔ yen diɲɛ bɛɛ tɔgɔ banque a bɛ Suisse de o da t'a si la hali diɲɛ politique ko tɔ minnu bɛ diɲɛ na i tɛ Suisse mankan mɛn o da t'a fa si la o kɔrɔ ye kɛlɛ kɛbaliya de ka fisa ka tɛmɛ kɛlɛ kɛlen kɔ jo sɔrɔ kan hali maa min bɛ sigida la a ka kɛlɛ ka ca mais kɛlɛ kɛ o kɛ a bɛ jo sɔrɔ a ye jo sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ joona a bɛɛ la mɔgɔw ye a jo don caman sa maaw kɛtɔ ka jo d'i ma o bɛ ŋa f'i ye dɛ karisa i ye jo sɔrɔ jo b'i bolo nka i fana ka sababu kɛlɛ ba ni nege t'a la tuguni waati bɛ kɛlɛ ka n'i ta kɛ jo ɲini kɛlɛ yɛrɛ de dabila an sɛgɛnna kɛlɛ la fara o bɛ ŋa f'i ye ka da i ka jo kan a b'a yɛrɛ kɛlɛ man di maa si ya nege ti maa si la ala ko ni ninnu ma aw kɛlɛ tuguni u nana bɛn de ɲini k'aw fana ka sɔrɔ ka bɛn nɔ dɛ fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila u ka bɛn ɲini kɔfɛ k'ala ma sira si di aw ma tuguni u ka bɛn ɲini kɔfɛ u nana ka kɛlɛ dabila ka bɛn de don aw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o kuma fɔ a b'u kɔnɔ cogo min a b'u dusukun na ten maana u y'a kuma fɔ u da la cogo min a b'u kɔnɔ ten ala ko aw fana ka sɔn o bɛn ninnu bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila ala ma sira di aw ma tuguni olu ka ka t'u kɛlɛ bɛn sɔrɔlen kɔfɛ a fana kana sɔn o ma نعم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ولو كفازي بولي بس يني بني ني أن إسلام وكبين كولا أنتو كلا وكان كلا ala ko yafu dala cogo min na b'o kɔnɔ te aw ka n'o kɛlɛ aw n'o ka bɛn signé aw ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ala tɛ sira di aw ma olu kan tuguni dɛ olu ka jamakulu kɔfɛ ko jamakulu wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ satajiduna akharin aw bɛ se ka maa wɛrɛw sɔrɔ yuriduna an yamanukum olu bɛ fɛ ka aw sécuriser karisa tiɲɛ na a ka d'an ye an ka danaya da ɲɔgɔn kan wa ya'manu qawmahum aw ni olu ka mɔgɔw aw ka bɛn o la danaya bɛ se ka boli aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kabini o mɔgɔw fana sɔrɔ mais kuma dɔ la u bɛ nin f'u da la t'u dusukun na o fana bɛ se ka sɔrɔ n'o tɛ karisa tiɲɛ na kɛlɛ man d'an ye an ka bɛn o la o fɔba bɛɛ tɛ tiɲɛ ye o dɔw b'o fɔ ka sɔrɔ mun b'a kɔnɔ tiɲɛ t'a la
ina fanga silma fuli kon ma do ta ni shima ko ka sai ya fa malaka sawarira ye fefe kila sigi kono ga ya fa ambe ya fara nyon ni silba do jone ti ya fa ambe ya fara laka ya fa ibi ko do ram na ba ko iri jone be ya fari ma mun da wonga sigi dala ma bi ya har ne shi te ya fa ibani be yanga sigi dala ya ko koro ay mu fa dala ni mun ba ko no kelen do ka janyon on ni mun fo ni na kara chinyeye afara ban on na ma ke chinyeye o wera de ya ku yera kullama ruddu ila alfitna hukma nu signa kata fitnam do ya koni fitnati pamutai koni fitna shirku ya dai ويانا نيكما كوبسي كتوكا كافريا منو كمشركويا وركسوا فيها وتوبي تذكروا وكونين دي أو بفكا سلاميات دا كنكا لو كافريا كودوه كلبي أو سينكورولا تشيدي أو كاو كافريا دينغي كابتا بيو كونو كايرا سلامي ولا كومو باو دالا نمو باو كونو كوكينينتي أو توبي كورو كونين فإن لم يعتزلوكم نما أو يكوتوي كللا هذا سببك فرجولو تجاوجما ولا سكوا كلا نوكا هكذا كيرا ودي ويلقوا إليكم السلام ومسوا أبدا ككشي التامة أو نيكوني نيونجة ويكفوا أيديهم ومسوا كقولوا فينا منه كبوك البليان فخذوهم على كون يسرا دي أوما أيوة تكلا مؤمنين وليه جنبتي ودي يعني سيسيري فيك هنشي كنا نيوانجله olu yu fu dala chugo min jawtu kon ya fu dala kan kana nyo angele anga nyo hakilisi anga ben yini kala se nyo ama ka foro dala chugo mi atu kono ti ala ko nu u ya la yini kuma ko be se ka tu fitna di ma no yesu kiyai o to de bita kari o koroi wira ku ro bita ci o ko de nai kadaka mungu kono anu ye mu fo dala olu ti gire afara ka ko nyo anto ya kana nyo angele nu ma son ka utui o mason kana ni kishi ye no ye benye ko do ami nyonche o mason ku tige mine ka bo kele fenena fa khuzu asna ka wuduru islami umati ayu mina ku mine waqtuluhum haku kele haythu taqiftunhum aw man usuru yoro kan utse ya kufa e jambati de ko titwe jambati mandale ama ya be anga kitabu kele mo kono kran ya bukhari ala kray do ko dunanji ko mine ما دو دي برار قبل الدولة كان جيالك رفي صلى الله عليه وسلم كان جيالك رك تيجي من كذا لك تشيلين كا وكونو نما كري كونو بولي ومنه كونو دمي ومنه تسيالك رك دنون صلى الله عليه وسلم وكونو بدمي كونو ببولي على كرا يفوي كويتا دوغو كوفي nganya megena be nyame chama be abeta kan nyame nono brika di awma aw kan nyame nono nyogo men nyegene apo fane bagan fen fen sugu be dun ay nyegene be se ka utiliser a banokota be se ka utiliser o bishi te fen wale akalema ko mishi nyegene mishi banokota ay wasara ba kata fara nyame nyegene ji fura be kenay fura kala ko kalam mishi nyegene ji fura be kenay nyame ko fura be kenay o fen be o be se ka mafa kran bula ita nyame gena fe kono ko aka nyame nono ani nyame nyegene ako di awma no kera ko kono di mimbe ba aywa aw ka kono kare fene bi ba nunu bana ba so de tara nyame gena fe wala kera de yamla kana sallallahu alaihi wasallam ikan nyame nyegene di am ani nyame nono kera kan nyame gene nyame nono duma nyame nyegene o yo fene mi o kera yoro mi kono bulu jora kono di mi fene be ba o bebana yoro mi munjigina nunu kono ala kira ka nyame gena ko mina ko siri ko fa nyame fen be katana bes bamana nga kuma ko ni maka sunu furange ka be kati gashi ode igati gashi ya ko nyini foko ba ode kana nunu sai ala kira ni mun ka kono dimi ni kono boli furange o yala kira sara ni fen jume kira ka nyame gena ko fa ka kila ka nyame be che katana afara la kira yoro min sallallahu alaihi wasallam ki mamun blakata ala ka chidi ko yi ganya me gena faqata utarani nyando ala kira ko sahaba ma kun mun kana taka udan ala kira be hina ka timambe ala ire ya to da ko raufur rahim ka be hina be makare meni sharia din na hinati fum go ko difa kira ko ayi mun ge mun kana taka udan sahaba wulla yoro la yani kile kasi sante monjela ni bandi fen be u ya be bulu ka koy kana na be ani kira kan nyame da fali
unana bebla ala kira nya ko ala kira ko kawde ne sarata ay wa fana ni mun ka kawde bina kawda sisa wala kira bi hine me kan sharia ke to ko la jeba ako sabo man imma kilo keli la yumu kini bolo tige abo numan sentige la ya damene na kini bolo ya bo tige abe numan sentige la yumu numan bolo tige abo kini sentige amma fen be kira ya maradi sabo man ni be kerula e kini bolo ni numan se wal may numan bolo ni kini se o de biti o tige le dale jiri baka shuru o shila o hina me kira mene kira ko ina ni ponti na aya do tasman o ya do tasman o ble ni mba kanu benye kise genge na o ponti plenin pa de dingera benye la ka benye chi se on tigera bulu tigera nya uchira yani nunu mi ka bonni bora saba mun nyana kuli ya do ni boto itel man ni bo gelera ko fa do ko dabri du ko de la ko nyingi ala tel man ni bo gelera rala kara be hina meni bala kele kan na jabe ha wala kama yake ngarda nya kan kana hadu bo ken ni tugo la sone asini ya lere ale ni ke na isra di anma ambe kungolo tiga faransa kra ko kana ni nyona wala kesu me kray ni de ke wala saka kujugo kala wala sranai jamana be ni shariati jamana demti lafiya amma la kra ka hinay mai foka ala kra bo jena ni bala jugo nyona makesu amma ke amana faran fe ma di bi faray ko she kifa fuiti ba kabina nyere ku mesra bi joro foka fagali joana sisa yere ba me ko doy dova ati boji tugo foi esa yakara malla kata du kundurula kam go be fa ma kemani ma bi ma foi ka be fa ko ka ba me ka sana ka tasma to dugula inda ba kanga jamana ko ka do cheni muso dalen ka kamar faci chela ka wari nofe wal ma ka muso kam soke fili abatoi ka deunke yatimewi kanim bala ka barbela munyo ka yadda bo wabi woro droni kama kan kanyana ma yabela direnci woti ki fana be mena foi tikala woni ne be jamana sigire ko ne ba ko yani mai ala je ba folo ni re ko yimo to kura sani tra iri masawla be do ki ala ki kisha masubam o masiba ku te dore ya sida me ko ngabbi ni mutu kura sani ya re fala be dimini o ko joni plan ni sani dugumani emma me ku baga mo tigi ka buka mutu kura ko sisa ikuma ke sekon me do yidro musi ko lim bayi kura bati kinga ku anyere fa dugula nse ka nyana fe nguli fe santu ase obe do yikandi wal maklenga dire katam marfajo idisi la ikatigi wal mo gifa katani ka musi o problemi ni foi te kwa ema yere ka mutu sena mani yaso aw eduguli da insa anga jaganta kura no soro la ka babana dukena mala tete hali salongo na te shi yetu ambe doni mutu di fi shi so yere ka glam fle mutu fle abe blayi blonda sogora werenda sogora salon sogora suya kono sogora mutu yere ne baga shi no ka sokono isigale no ibe kla ka sogora o sogoli ko fe be jolo ko do ala ko do yiga glam fle ka sogolo kana ni zongo mata ta nya ta li ko sa ba bere tanwa ni beba ka ke mun kama adama dun sirane parce que ni zonya ta foiti ba wa zombi kam mutu ta ebe kla ko zo mene bitana e kunsila hal no asro kunya funfun doni asele kursi mo be mun fo ko ay tana fola ka frage no ta amza bana ba somne ko alkol tan fe ay ta frage fola kana inna lena ebe kla ka yinga ke dumini dano pero ni me ma so ndiru tigere ni karjagi bana bila ni krisi karjagi de bila maye ka fenshu itara na yini ngara kaya furake famo o ko faye dumini ndan adama ja zona ka teme fenti gere ka on bo de be jamana de on bla ka sharia bulu yere do rashite jamana de bla sharia bulu yere ni famo ka kilimbaliya ani sharia ka anga teme chugo mina no maki ka do te mu be jamana de bla ka sharia ta yere parce que bado nandra ne pulsila kadanya ka ke chugo mina tiketi o yanan ka ta do ka faranga diminga ayira kan ka bwala nama fa jobu fe me sharia de yubla o kan baraka awere be sondo mene katana e pulsila asele pulsiso la be kla ka fay aywa nyono ba bela de ni ko ni bla la ko ne abawere ni nyono ba bela abaw ba ba ka sai de do ambi don e ji janga sa ka sola ni ko ni bla la ko ni dire
usu to isa ifana kono molende du ikala delicité tuguno kabla parce que afo tugumi na blara be kujugu kila kasote yawa otata otugu ni sharia mata jamana kono fuiti mali fuiti kuna ay saudi la jabal magan jamaka chana antai bunya ko ni nan sado ani saudi re bunya ko ni nan sado mu gabo ma fana gabo na arab jamana re mara la ne arab jamana be mu gabo ni saudi re ni jamana be sado ani fana kre egypti no te magan gabo na jamana bele kabo makka kata riyad club bakeleni makani riyad chewe club bakeleni jamana bele meka mais ay zumbe wal mauna ni zoyi ito me ebi wati jange te zoyi ma wole ay uye munga zum folo la zungro ko kalam zungro ba itan hijira wati ni jama babe tam makka ibe do yo ka frefere o titana isu kabni sogoma nunna na ni fini ko ka frefen to aka o uju akuna kafiri nu segena o tache katana ube fini nungu ne zaka samadro ka dan ndoni ka gaba burun da san ta katida o frefen dale ne beto isa ko kata duguje nana na dura bisinga fini ko aka katimana kafiri fuita ha take ni ya tani tige dariga ni be do al kaba ko ne be bulu kungurun chaman de ube delila ni fana te fesini ka fara bulu kungurun ga magal kaga sin dalo iya tayoro mi ube dondo fo ibolo bitige o batige ka ba ka shuturu kalama na ka jelido o ko fe ka frage ibla ka tara o yekele bulu kungurun isa ete shwele ke tuko ha ono kera si damina shwele teke o lu kafri boy re ko ka sharia buli me fantan jamana mana fa be sharia bulu bebe wuli e o sana nigeria hukuma muso do mena kai jene ke ko mena sharia bula be ma wuli fransi wula ameriki wula blogi min chu kana ko de ko poshila aw kana ni kede na ni ga yi droit de l'homme aya violé de Amnesty International te soni mane ni manza ka keta dembe musubula bina fa ka dentui ka pression ke Nigeria ka shiro ya anglais do mina tro ko affaire Angleterre yi sindo ki bulu do kan nege mina nyina shin ya ira ne ma mina Angleterre be ne ya mina nga territoire du centre am be sharia min bola nga jamana de on ka bodi bola anglais wula ka fambe ke manga o shino ya fa fo ima bwa am shema wuli ka ba fa aka fege ro mi abe kare yenge ha ya fa fo ima bwa maintenant de quoi manga sharia boli kuma fen fen na manga de wuli aka na ni kere ya bina droit chien en ye ni ma kile ne fa ni ifne ni fa ma ke ma fla yo o e ka mo ko fa ro kara fi ala ka sharia na malabara wallahi ambe fembe yidu ko sanfe fona kara here here ti so ambe betama na sisanzranen hali duguni dugu seka boli bi sécurité ko yere faso kumaro la pour que kasi kata banani no here be se woro la poste de police na ulere ba fa yeshia na wote mananza ba sécurité garantie angere ka voyager do la kati ka Israël an sera poste do la nyefe ha gendarme nana kani ne ga metan an ko bani do de kera amina tabbe jena jama be kesini dizer mais namma si sunna yana ga jena jasura bi gele gendarme ke ro ko no ko me mun fawi mun daga dawla e shi posula haka na tanya fere hal kunu ko ta gi do kera nya fala lay o nawtara aywa aka ko ba re ko eno gendarme ko yere ka kuma ni on de kanga saranga ta gi ba ka o de ban hakili la sidi an ga taga mun baka ta gi kan nan yusura ya mini gol nawe ne ko an kana sa ko ta gi do baka ke o tuma we ne ba kalama e ku ba kalama ku be mu kulu ka posula gendarme saba na jara nani ha kulu be se ka taga nun kama chugud me marfa mi mbugulu tulu nawe ya fo famo yo ka be fo ko fo itibwa e ma bo isa ka be fo fo itibwa ba le re ka konnan je ka de ni yana ka taga bla fe nan ya fe an ga shiya ni fajiri silan gauli an mun shira de ha e ma fajiri re mana fo kale tizai an tigala ngula ni do am ta mun yin nya fe an gwa ni de be mambula ko dano ani de be ko ni mabo ayo dano ana shiya na ni fajiri silan met waje mana ni fambe de besi yi gumbo ro fe fe sécurité de be awere faso ko na usrani fuiti femi to ko sécurité ka jamana dinka sécurité re ko ni defa ko kuma shita abawere yete ne lahi bandu be kardo la jo ka kare kono mo ko bela bo 1 heure de temps 1 heure de ko mana opération
famashite mu mina yoro o baw bela daw disi uka ni ma keme ma bi wolon bla ka o ka telephone o ka waru ka be mina wala ku sa ko peke mami o be buli o ko fe o be soro ka o tei awere be soro ka ta wa idale era chincho gincho mo ye do era mina wona na tanya fa na o ye be fi o ye waru soro lukuna ale fi ra fo masura wi ye tige jina mina ale nya ko fo ko lolo tige ale nya ko da kila ka fa ko shewara na yi mina ni warti kuna be fengila mo ko jukuni ko shi a ko wera ta gare ga ware sa war masuro ce kuna ka ko shi ko mun war maya ha sai me na onyana mini ba nyala ka ko shi mun war masura o be ni kila voyage sira ka foi ibe ta jamana dola lahi te klo kelim buli ni ma poste de sécurité ni ma police timeto ila mablila ibe te me police jole ya jamana de on ka sécurité kama police jole ibe te me wala walma police don mabli baka te me ila o baka sira et sécurité kafa mais en fait ibe ko dugu do la 100 kg 150 kg ite police nyala ite poste de sécurité fui awere damani bingali galo be nyogo mulay naw kisuru torama domin alhamdulillah naw donu garjiga la domi abe sabo jamana baga tago de block no kerati jamana kono sibi abigale ala kan saka ala here amodi ni masabala Allah taala ko lay ni soro lay ko kan ciene ya ku mene wa ulaikum utigina man ja'alna lakum alayhim sultanan mubina folon no wa masradi awna aga fengula men mun fleka aw jamfa kan yisradi awna mun kadaw ya ka kemuna parce que jamfa ti wulu na وما كان